नमस्कार साଙ୍ଗमाने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा लिंबठू बहुत अधिक पिता किंतु सत्य कथा। बहुत सुंदर शब्द गुरुद्वारार कपाट उपरे लेखा होईछि। सेवा करिबार अछि त घंटा देखंतु नहीं, सत्संग शुणिबार अछि त जागा देखंतु नहीं, अनुरोध करिबार अछि त स्वार्थ देखंतु नहीं, समर्पण करिबार अछि त खर्च देखंतु नहीं, दया देखिबार अछि त आवश्यकता देखंतु नहीं। पुरुष निज लुह केवल से स्त्री को समर्पित करें, जो स्त्री केवल प्रेमिका भली प्रेम नुह बरं माँ भली साथ दे थाए। पुरुष चाहे थाए कि स्त्री तार हाथ धरिकी रहु बोली, किंतु स्त्री धरि थाए तार मुंड को एवं समय समय देखिकी मुंड को दबेकी रखी थाए। पुरुष केबे भी महिलार सुंदरता उपरे मरी न थाए। जदि सुंदरता उपरे मरी थांता ताहले गोटे महिला तापाई काफी होई न थांता। पुरुष सब बळे महिलार निष्ठापर उपरे मरी थाए, महिलार दया उपरे मरी थाए एवं सही महिला उपरे मरी थाए जी नियंत्रण रे रही थाए। 4 पाहुंड चोरठू, 14 पाहुंड जोगीठू एवं 74 पाहुंड चुंगुलियाठू सब बळे दूरत्व जारी रखंतु। पुरुष एवं महिला भितर संपर्क एते जटिल कौन पाए? कहीं पुरुष केवल महिला सहित शोइबा शिखिछि, जाग्रत रहिबा नुहे। एमती गोटे बोहू आसीब जी घरर सबू काम करिब, किंतु झील को एमती गोटे शाशुघर मिलू जोठी ताकू काम करने को पड़िब नहीं। भल पाइबा एवं चाकरी दुईटा जाक गोटे भलिया होइथाए। मनीष काम करने जारी रखी थाए, कांदिबा भी जारी रखी थाए, किंतु छाड़ी न थाए। विवाहित मनीष कही थाए कि भाविकी कहबी, किंतु तार सीधा सीधा अर्थ यह होइथाए कि से तार निज पत्नी को पचारिकी कहब। गाँ बदलिकी सहर हेउछि एवं मनीष बदलिकी विष हेउछि। नुआ नुआ तो सबू किछि भल लगी थाए, किंतु सतटा पुराना हला पर ही जना पड़ी थाए। तेणिकी से कौन से जिनिस हो कि को मनीष हो कि प्रेम हो, जंत्रणा अपमान झुंटिबा धोखा मनुष्य को पूरा बदल दे थाए। कथाटा ध्यान दे सुनंतु। आपण कहार भी प्रशंसा केते भी करि पारंते, किंतु अपमान मापी चुपी करंतु। कहीं ये से उद्धार जी भी कहीं आग्रह सहित परिशोध करने मरी जाती। जार संपर्क रखिबार थिबो सी आपणकर 1000 भूल को भी क्षमा करदेव, किंतु जार संपर्क रखिबार नथिबो सी आपणकर छोट भूल हेले भी से संपर्क को भांगी देव। महिलार शरीर बाहरिकी, महिलार पेटरे खेलिकी, महिलार यौवन को खाइकी भी एथिरे पुरुष कही थाए महिला ही गोटे खराब जिनस। ताला चाबी खोली थाए एवं हाथरे भी खोली थाए, किंतु चाबी खोला होइथिबा ताला बारंबार काम रे आसी थाए एवं हाथरे खोला होइथिबा ताला गोटे थर काम रे आसी थाए। सेथिपाई संपर्कर ताला को क्रोधर हाथरे नुहे बरं भल पाइबा चाबी रे खोलंतु। सांग माने वीडियोटी जदि भल लगी तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम निहाती भावरे लिखंतु। 84 लाख जीव मानक भितरे केवल मनीष ही धन कमाई थाए एवं अन्य कौन जीव भोकरे मर न थांती एवं मनुष्यर केबे भी पेट भरी न थाए। एटा तो निराट सत्य कथा। गोटे अचिन्हा पुरुष सहित स्कूटी उपर बसिले चरित्रहीन कह जाय थाए, किंतु अचिन्हा स्त्री लोक को स्कूटी छाड़िबा पई ताकू सेवा कह जाय थाए। अचिन्हा पुरुष सहित सांग हेबा पाप होई थाए, किंतु अचिन्हा स्त्री लोक सहित सांग हेबा यार अर्थ सामाजिक सेवा। स्त्री माने जदि घर को डेरी फेरती यार अर्थ अवहेला करुछि, किंतु पुरुष जदि घर को डेरी फेर थाए यार अर्थ से अधिक काम अच्छी बा अधिक काम करुछि। स्त्री जदि
ଖୋଲିକି ହସିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ପରପୁରୁଷକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯଦି ଖୋଲିକି ହସିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଖୁସି ଧନ ଆସିବାର ହସ। କଥାଟା ପିତା କିନ୍ତୁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ଗହଣା କି କପଡ଼ା ପାଇଁ ନିରାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ନିରାଶ କି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଭାବନା ଓ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝାଯାଇ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗର୍ବ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ 100 ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ସେଇ ଲୋକ 100 ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବିବାହ କ'ଣ? ବିବାହ ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଳନତା ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ମିଶିକି ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଥମରୁ ସିଏ କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ବାଦ ବିବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ନକ୍ସାକୁ ବି ଖରାପ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମା' ନିଜ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମହିଳା ତାକୁ 20 ମିନିଟରେ ବୋକା ବନାଇ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଯଦି ଆମେ ନିଜର କୌଣସି ଦୁଃଖ କଥା କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ତ ସେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥିଲା, ତାକୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମନା କରି ଦିଆଗଲା। ତାର ତ ଲିଭର ବଞ୍ଚିଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। କଥାଟା ବହୁତ ଗଭୀର କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କଥା। ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଏବଂ ପୁରୁଷର ପ୍ରେମ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ଉପରବାଲା ବହି ଧରିକି ବସୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହିସାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲାପଟପ୍ ଧରିକି ବସିଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ହିସାବ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାଳିକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଔଷଧ ଯେତେବେଳେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗରିବ ତାବିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ପୁରୁଷର କାନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳ ଏହା ବହୁତ ଶାନ୍ତିଭରା ଜାଗା ହୋଇଥାଏ। ଜଣା ନାହିଁ ସେଠି କେତେ ଅସ୍ଥିରତା ଅସୁବିଧା ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶାଶୁର ଛୁଆକୁ ସୁଧରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦ ମଣିଷର ଗୋଲାମ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କହିବା ପରେ ମଣିଷ ନିଜ ଶବ୍ଦର ଗୋଲାମ ହିଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଖରାପ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍କାର କରିକି ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ଜଗତର ସାହାରା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରିକି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ନା ହେଉ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।